سلامات عملي لمعت مدى السوشيال ميديا أزارة بخين زلا مقيرة تبع لنا نادن غازن عوي بالسرعة سودان زمد برو من قد أير بادر كبع شوعة نيزور حجميرو نبس مركب نبن سرع برو كجمر مخانو أسمرا ندبلوماسيات وطائي مبره هبان إيرترا مدرخ عود كوسراج كوسعات النوقطة وتأمر إيرترا نزز قلصات بمن قد أوتيات زلا نجيتها توردا بزعوة ناصنة إيرترا ملك إيرترا ما أخذ تقدس نت حيالات هجرات كم أول إتام مسألة زركب هسه تزازيمو أجي إيرترا فرص أمام زحفسلن ولو من مدرخ عالم كم مريت ورك ما تتكسلام أو كل خلنا عادة هاجر زركب ورك برور نحاس زين كنت راي زي كونس زي من كالتنا لو نحس كعمودته مسانا سنة مكتسل سلام فتوات فلما لايك نداقبركم سبسكرايب زي كوركم كعا سبسكرايب نداقبركم هانات حسا من رأيتنا بتخمنت نداقدفكم حدش سوانا مدوس لزلو سكع موداتا مسانا نغيدنا فلمانا فيديو سودان زمدبر من قد أير بادر بعلي ناب إيرترا سرع بررؤو خجمر مخانو تتصابات نداقلت عيان سكنكاتاتل سودان زمدبرو من قد أير بادر كبع شوعة نيزور حجميرو نبس مركب نبن سرع بررؤو كجمر مخانو علا وغيرو اتمن قد أير بمن قد حداث إيرترا أبزوص علا ومقلصي كبع شوعة نيزور حجميرو نبس مرا سرع برا كجمر مخانو كقلص انكولو بجاكاتي أسمرا بورت سودان أديس آبا بورت سودان انتب أوغانداون بررا كجمر مخانن بررؤو أي سفح مهلاون أفليتو نكالا عدتات برادما أبقى على علاو كجبر مخانو أبت من قد جازيت حداث إيرترا واتس إزلو علاو مقلص نايت من قد أير يغلص اتمن قد أير ناب إيرترا علاو بررو مجمارو أبزح لفك أربع أوان أب معرفة نفرت أسمرا لعلو سبب سلطان كرتين هاجراتن مرحت تتكالن أبسترخولو سنسرعات من رقات غيرن يريو وانا دايركتر سيفيل افيشن إيرترا باولوس كحساي أبزو سمعو قال اتمن قد أير كابور سودان نابس مراز جمرو نقداو بررا هاجرات أفريقان مأكلاي مبراقن نزقو عزقياشو سافيحن توسخن مرجعتات زفتر مخانو حابيرن يريو ازي بسوداناويان سبهابت زونن بشحن 990 زجمره كوبانيا زغرب اوانات تبصحنته مسفح عبيت سقمتات كوسصن يحيو اتتكال مستركي اسطنبول زراخب حدش مسمر مخفاتو مربات بررؤن معباي مسرت زنبرك خونن كله قصيل دما ناب ግብጽ ካይሮ ዝገብረ በራታት በመጀመሩ ለመገሻታት አብዞባን ኪኒዮን ዓብ መቀላል ፈጢሪ ይዝርከብ ሕጂ ድማ አስመራ ክፋል ናይዚ ስትራቴጂካዊ መስፈሕፈሕ በመኾና መስቶም ቅድመ ሕጂ ዝተመስረቱ መስመራት ካይሮን ቱርክን ከተሓዝ መኾኑ ተፈሊጥላ እቲ መንገዲ ኣየር በተወሳኺ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ መስመራ ዘተኣሳሰር መስመር በመኽፋቶም ኩርዓት ከም ስሙዕን ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘደንፍዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ዓለሙን ማዕጾታት ዘርሑ ኢሎ ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ምቁራጽ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ጋያሾ በሰንኪ ቀጥታዊ በራታት ዘይምህላው በዱባይ ካይሮን ኢስታንቡልን ኣቢሎም ነዊሕ ሰዓታት ዝወስድ ናይ ትራንዚት ጉዕዞ ክወስዱ ተገዲዶም ጸንሑ ኮይኖም መንገዲ ኣየር ባድር ድማ ነዚ ከቃልል ተጽቢት ይግበረሎ ሰላማት እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም كمونا بزغطل الفيديو هنكد كلنا إيرترا وصعي دبلوماسيات ممرح خم زحبت دو كبلون كم زحتت صبصابات እንዳገለጽ አየን እስከነካታተል أسمرا ندبلوماسيات وطائي مبره هبام حبرات هاجرات نتن خناتات سوا مسلات إيرترا ككتاتل زمزازو فولي وكيل دو كبلو منستري قدات وطائي إيرترا توعيهم عثمان صلاح بربع عبد هاجر نزر كابر دبلوماسيات وطائي عبزهابو مبره اتمزنات نمسلي إيرترا أمدوان كبير قدات كم زوردة تزاريبهم أزي زقص زلو قوسكواس أبوغ عو مقابي أتات حبرات هاجرات زنبعن زي ميزانون ترخاب بمفتر أبلعلي وشتاو خناتاتنا زنت ألالوة زي كنو على ماورديت بمسنا عن كبيد عنوات أوريدي كم زبلم آمنكستاو مع خنزينا أتهاجر زوات زرزر مقلتي تغيسلهم أبتي أبرس ختم أسمراز تخيد أخيبا أتقوداي أمنغو إيرتران حبرات إيروبان نزلو زمدنا كحلال خو كم صنحون أت منستري وسيخو غاليتلهم نتي أمونغو إيرتران حبرت إيروبان محبرسب عالم زصنحم أب حبر ورب حاز تمركز زمدنا كصال عنقفات كوين كم زركبون مصر قدات وصا إيرترا عثمان صلاح كم زغلط تحبيرلهم زعبا فولي وكيل كلتا وصمدو مقصال هنا صرب حيبلون زلنا دبلوماسياو عقمي دور تكالاو غزيون ابو كنتفو ايكونان كبل منستري عثمان صلاح غاليتلهم
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጸብጻቡ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዘቕረበ ፍሉይ ወኪል መሐመድ ዓብድሰላም ባበከር ኣብ ኤርትራ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ግዱድ ምስዋር ሕማቕ ኣተሓዛ እስራትን ዝርከብዎ ከበድቲ ግሰት መሰላት ይፍጸም ኣሎ ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ሰበመዚ ኤርትራ ግን ንዝቐረበ ክስታት ምግሃስ መሰላት ፖለቲካዊ ድርኺት ዘለዎ ብምባል እዮም ነፂገሞም። ኣብቲ መስርሕ ዝጠፍእ ዝበሎ ልዕሊ 8 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ልዕሊ 120 ሚልዮን ነቕፋ ኣብ ትሕቲ ርእስኻ ምኽኣል ዝብል ሞዴል ኤርትራ ንልዕሊ 100,000 ዜጋታት ዘገልግል ብፀሓይ ሶላር ዝሰርሕ ትሕተ ቅርፂ ማይ ክህነፅ ከም ዝኽእል እያ ዘኻኺሩ። መንግስቲ ኤርትራ ምስተን ንመዝነት እቲ ፍሉይ ወኪል ዝድግፋ ወገናት ዝገብሮ ሚይጥ ብቐውምነት ዝተዓፀወ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ እዩ። ፍሉያት ወኪላት ስፔሻል ራፖርተርስ ሰብኣዊ መሰላት ንሓደ ዓመት ከገልግሉ ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀነባ ዝምዘዙ ኮይኖም ኣብ 2012 ተሓለቕቲ መሰላት ብዘካየድዎ ጎስጓስን በመሪሕነት ጅቡትን ሶማልን ናይጀርያን ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝከታተል ቦታ ፍሊት ወኪል ንፈለማ እዋን ተፈጢሩ እዩ። ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ሃገራት ሕብረት ኤሮፓውን ነቲ በተን ኣፍሪካውያን ሃገራት ዝቐረበ እማመ ሙሉእ ደገፍ ሂበንኦ ነይረን እየን። በዚ መሰረት ድማ ማውሪሽያዊት ሼይላ ቢ ኪታሩት ፈላሚት ፍሊት ወኪል ብምዃን ንኹነታት ኤርትራ ክትከታተል በቲ ቤት ምክሪ መዝነት ተዋሂብዋ እዩ። ኣብ ጉንበት 2013 ኣብ ዝቐረበቶ ፈላሚ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ዘይሕጋዊ ምርሻን ምስኻይን ዝርከቦም ሰፊሕ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይካየዱ ከም ዝነበሩ ኣቃሊዖም። ሰበመዚ ኤርትራ ናብቲ ሃገር ኣትያ ከይተጻሪ ፍቓድ ስለዘይሃቦ ጸብጻባ ብቐንዱ ኣብ ምስክርነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተመርኮሰ ምንባር እውን ይግለጽ። ኣብ 2014 ኣብ ዝቐረበቶ ካልእ ጸብጻብ እቲ ኩነታት ፍሉይ ኮሚሽን ዘድልዮ ብምዃኑ ብዝኣመመቶ መሰረት ድማ ፍሉይ ኣጻራይ ኮሚሽን ሕብረት ሃገራት ተመስሪቱ እዩ። ኪታሩት ኣባል ናይቲ ብሰለስተ ኮሚሽነራት ዝቆመ ኮሚሽን ብምዃን ክሳብ 2016 ኣገልጊላ ነይሮም። እቶም ካልኦት ኣባላቱ ኣብ ወንበር ናይቲ ኮሚሽን ዝነበረ ኣውስትራልያዊ ማይክ ሲሚዝን ጋናዊ ቪክተር ዳኳንን እዮም ነይሮም። እቲ ኮሚሽን ኣብ ሰነ 2015 ኣብ ዘቕረቦ ፈላሚ ጸብጻብ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተፈጸመ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝዳረግ ምንባር እዩ ኣስፊሩ ዘሎ። ኣብ 2018 ድማ ንኪታሩት ብምትካ ፍሊት ወኪል ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኮይና ዝተመዘዘት ዳንኤላ ክራቨዝ ዝተባሃለት ዜጋ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ቺልያ ነይራ። ንሳውን ብወገና ኣብ ዘቕረበቶ ክልተ ጸብጻባት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እናገደደ ምኻድያ ሰኒዳ ንዓተኪኡ ኣብ መስከረም 2020 ዝተመዘዘን ክሳብ ሎም ከገልግል ዝጸንሐ ድማ ሱዳናዊ ዶክተር መሐመድ ዓብድሰላም ባበከር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ዘቕረቦም ጸብጻባት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘይሕጋዊ ምርሻን ስቅያት ግዱድ ምስዋር ምግሃስ መሰላት ሃይማኖታዊ እምነት ናጽነት ፕረስን ከምኡውን ግዱድ ዕስክርናን ይፍጽም ከም ዘለዩ ክኸስስ ጸኒሑ። ኤርትራ ዓመታዊ መዝነት እቲ ፍሉይ ወኪል ከይሕደስ ሓያለ ጎስጓሳት ምጉታትን ክተቐረበ እኳ እንተጸንሐት ክሳብ ሕጂ ግን ኣይሰለጣን። ጸብጻባት እቶም ፍሉያት ወኪላት ኣብ ሓትት ዕቑባ ዝተመስረተ ተኣማንነት ዘይብሉን ነቲ ሃገር ንምድሃን ንምሲጣንን ብምዕራባውያን ሃገራት ዝተወጠነ ብምባል እዮም ሰበመዚ ኤርትራ ዝምክቱ። እንተኾነ ብዙሓት ላዕለዎት ሚኒስትራትን ጀነራላትን ዝርከቦም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ከምኡውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ስውር ኣብያተ ማእሰርቲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ እዩ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዝገልጽ። ብዘይካዚ ሓያሎ መራሕቲ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት ፈለስቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን መምህራን እስላማዊ ትካላት እውን ኣብ ስውር ሓውሲ ስውርን ኣብያተ ማእሰርቲ ተታሒዞም ኣለዉ ክብል ይውስኽ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኤርትራ መዝነት ናይቲ ፍሉይ ወኪል ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ከይሕደስ ኣብ ጀነባን ኣስመራን ሓያለ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ተካይድ ከም ዘላ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኤርትራ ንጌታቸው ረዳ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት እንዳተገለጸ እዩ። እስኪ ንከታተል። ኤርትራ ሰልፊ ብልጽግና ናይ ቅብጸት ተስፋ መግለጽታት ይህብ ከም ዘሎን ዓቕሊ ጽበቱ ኣብ ዘግህደሉ ናይ መወዳእታ ነጥቢ በጺሑ ከም ዘሎን ገሊጻ። ኤርትራ ነዚ ዝገለጸት ብመንገዲ ኣውፂኣቶ ዘላ ንጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ምልክት ሕቶ ዘእተወሉ መግለጺ ግብረ መልሲ ኣብ ዝሃበ ሓተታ እያ።
ኣብቲ ንዓቕሊ ጽበት ሰልፊ ብልጽግና ዘጋሃደ ህውተታ ብዝብል ኣርእስቲ ንጌታቸው ረዳ ሂባቶ ዘላ ግብረ መልሲ ንጌታቸው ረዳ ህውታትያን ተላኻዕን ብምባል ክትገልጾን ከላ ኣሰልካይ ናይ ሓሶት ጠቐነታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ንእሽቶ መርኣያ ናይዚ ጥራይ ክትብል ገሊጻቶ ኤርትራ ኣብቲ መግለጺኣ ቀጺራ ንጌታቸው ረዳ ከምኡ'ውን ተንታነ ፖለቲካን መወከስን እንተተወሲዱ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ቴሌቪዥን ኮነ ማሕበራዊ ሓሳባቱ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ይኹን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ እልቢ ዘይብሉ ጽዩፍን ስድን ዘረባታትን ከም ቅቡል ጌርካ ክውሰድ ኣለዎ ማለት ኢላ ገለ ካብቲ ብዛዕባ አብይ አሕመድን ሰራዊት ኢትዮጵያን ተዛሪብዎ ነይሩ ዝበለቶ ናይ ምስትንዓቕ ዘረባታት ንምጥቃስ ድማ አብይ አሕመድ ናይ ፖለቲካ ድንኪ ዝበለሉ ከምኡን ኢትዮጵያ ኣብ ንቡር ኩነታት እትርከብ ሃገር ነይራ እንትትኸውን ኣብ ሆስፒታል ሕሙማት ኣእምሮ ወይ ናይ ተሃድሶ ማእከላት ኣትዩ ኣጋጢሞ ዘሎ ቀውሲ ክፍወስ ዝግባእ ነይሩ ብምባል ንአብይ አሕመድ ዝገለጸሉ መግለጺ ከም ኣብነት ጠቂሳ ዘላ ኮይና በጀካዚ እውን አብይ አሕመድ ኣድዩ ወዲ 7 ዓመት እንከሎ ኣብ ሕልማ ክነግስ ከም ዝረኣየቶን ዝተዛረበቶ ከም ሓቂ ኣሚኖ ብኹርዓ ዝጀሃር ህውተታ ኢሉ ዝሃቦ መግለጽውን ነጌታቸው ረዳ ተላዋጠ መርገጽ ንምጉላሕ ከም ኣብነት ኣቕሪባቶላ በጀካዚ እውን አብይ አሕመድ ደረጃ ትምህርቱ ኣመልኪቱ ከምኡ ድማ ሞራላዊ ብቕዓቱን መታለሊ ኢሉ ዝገለጸሉን መግለጽውን ከም ኣብነት ቀሪቡ ዘሎ ኮይኑ ንጀነራል ብርሃኑ ጁላን ካልኦትን ብቑዓት ሰራዊት ኣይኮነን ዝመርሑ ዘለዉ ዝበለውን ከም ኣብነት ያ ኣቕሪባቶ ዘላ ከም ዝፍለጥ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ቅድሚያት ኣብ ኮሌጅ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀንዲ ምኽንያት ህላወ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ብምባል ንናጽነትን ህላወን ልዕላውነትን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ መግለጺ ሂቡ ነይሩ እዩ ሕጂኻ ኤርትራ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ዘይርጉእ ኩነተ እምርኡን ዝገላበጽ ፖለቲካዊ መርገጺን ዝብገስ ኣብ ዝኾነ እዋን ዊን ዝበሎ ንሓድሕዱ ዝገራጮ መግለጺታት ዘቕርብ ሰብ ድሕሪ ምባል ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ኩምራ ጸርፍታት ዝዘንበሉ ዝነበረ ፌደራል መንግስትን ቀዳማይ ሚኒስትርን በለጻዊ ኪዳን ድሕሪ ምፍጣሩ ተሰልቢጡ ነቲ ንዓሰርታት ዓመታት ሒዝዎ ዝነበረ ፖለቲካዊ እምነት ብዘይ ሕንከት ከናሹ ይስማዕ ኣሎ ኢላ በተወሰኺ ብዛዕባ ናይ ቀደም ብጾቱ ክጨርቕ እንከሎ ትግራይ ናጻ ሃገር ክትከውን እያ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ኣነ እውን ምውቕ ክብለን እንከሎ ማለት ኣልኮላዊ መስተ ክሰቲ እንከሎ ከምኡ እብል ነይረ ምባል እውን ይዝከር ድሕሪ ምባል ኤርትራ ንጌታቸው ረዳ ፖለቲካዊ መርገጺኡ ዕለታዊ ዝለኻዒ ብምባል በቐረብቱ ዳርጋ መዓልታዊ ክበሃል ብዝከኣል ደረጃ ካብ ምሸት ክሳብ ወጋሕታ ኣብ ሰሕራን ይድሕልፈ ብምባል እውን በዚ ምኽንያት እዚ ቮትካቸው ዝብል ሳጓ ጠቢዑ ወይ ክትብል እውን ኣብ ተሓተታ ኣቐሚጣቶላ بدحرز إيرترا نتي أبز حلفة دحروي وان أنصار إيرترا زهتفتف زبلته صدقن قطعن زملوا بزحلولو مسخته بلو زدفنت بيبلون كند زخونه أبتي إيرترا نيتيبيان مدخاون نمعناون بويديتاويان حيلتات استفدرت هاجر يزبلو زنك أدت ألمن ناي تاريخ متأمزازن راي كنتوكور بمبال أربعتات زنبرة من قصاصات أو سوسان كلتن زنبرة فدرالو وعل كمون دحريو زنبرة قالسي حزب إيرتران ناس إنت بمتقاس نتيجة تجوردان ناس إنت إيرتران ملك حتى زأتولو مجلس أجبر ملسي هبات ولا لا نجيتها جوردها عم دمدمتا بحث إرز جبرو تنتانه بزح ميزان زوها بو أيقونن أبي تبيع سلطان حزول سلف بلسجنا نملع عليه ويمر أساسا كتكمل له مفتان دما مرأي زلوا كنت قبض تسفات رايب مبال سلف بلسجنا أم مقباس تسفاي بس حزول ليلا سلامات إذا channel زي حدش لزخونة كلكم سبسكرايب نداقبركم كمان نعزق الفيديو خنكد كلنا إيرترا أمريت عالم كم ورق يتتكسلا عند تبهال عند تجلس أيو قد سلبيلون زحكوس زينا موسعنا دادي أب إيرترا عند تبهال أيو بزعوات بس كنا كاتسل إيرترا مدرخ عود كوسراج كوسعات النوقطة أو تأمر إيرترا وزقنيات بتاريخ إيرترا تراي زي فلت نهري أو دبلوماسية وقطة وتدرو عودتات عبيت عودات تمزجو كم زلا يقلص الله يتنع عملات تعلم شرحتات عزوات بمفشل إيرترا لو من نايب السجنا مع عصاب صفحي خفيتات تركب إذا سعبنا تمعسر تقندنا تساعد ما زتنكف صفحي تصابيوم أتزي نصف هفتن معدن قرات نتن منجستن إيرترا إيرترا لو من مدرخ عالم كم مريت ورق ما تتكسلا أو كل خرنعات تهاجر زركو ورق برور نحاس زين كنت راي زي كونس قالوت نندسر على مزيو مقدس زخون معدنا دمانا ترخو يركولو منجست إيرترا نهب تهاجر حلف النخبانات وصات راي كام مهب تغطيبو بمعارض سرح اللي تقم حزب زقدمن بوليس محن صازو فلت كوينو عبيت تكالات عالم كاب تشاينا خسكاب كندا أستراليان ناي سرح فقاد نمركب بوددر دما ورقاتات يقرب اللوام إذا دما إيرترا وزقوصو الحجات عامتات حانت خابتن هفتمات هاجرات أفريقيا نخد كون زخل دما مسارات يوم
ተሻዓይ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ዓወትን ዳግመ ግምት ዓለማዊ ሓይልታትን ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓመታት ክካየድ ፀንሐ ዓለማዊ ፀቕጥታትን ተነፅለን ብኸመይን ብትብዓትን ብጥበብን ከም ዝሞከቶ ሕጂ ዓለም ክትምስክር ጀሚራ ትርከበላ እቶም ትማሊ ኤርትራ ተነፀይላ ዝብሉ ዝነበሩ ዲፕሎማሰኛታት ወፃኢ ሎሚ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከመይ ዝበለ ፅኑዕ መትከልን ርሑቕ ዝጥምት ራእይ ዘለዎ መሪሕነት ምዃኑ ብግልፂ ድማ እናመጎሱ ይርከበለው እዚ ዓወት እዚ ብከምኡ ዝመፀ ዘይኮነስ ዲፕሎማሰኛታት ኤርትራ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንሓቂ ብምሓዝ ዘካየድዎ ናይ 10 ዓመታት ቃልሲ ፍረ እዩ ኤርትራ ሕጂ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ከም ቀንዲ ወሳኒት ሓይሊ ተፈላጥነት ድማ ረኺባላ ናይ ድማ ፖታሽ ኮለልትን ዓለም ዝቕየር ናይ ሕርሻ ሃብቲ ኣብ ዘዋሪ ሕዚ ዝወፅ ዘለው ፀፃት ከም ዘመላኽትዎ ፕሮጀክት ፖታሽ ኮለል ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝዓበይን ዝበለፅን ፖታሽ ምዃኑ ድማ ተረጋጊፁ ኣሎ እዚ መዓድን ዚ ናይ ዓለም ዕዳጋ ድቑዕ ዝኸውን ኮይኑ ኤርትራ ነቲ ዩክሬን ሩስያን ዝነበረ ናይ ፖታሽ ክትትካዕ ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ድማ ይንገረላ ኣሎ ፖታሽ ንነዊሕ ዓመታት ንልዕሊ 200 ዓመት ክፀንሕ ዝኽእል ሃፍቲ ኮይኑ ንኤርትራ ድማ ካብ ዕደና ወርቂ ንላዕሊ ቀፃልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ውሕስነት ዝህብ ፕሮጀክት እዩ እቲ ስራሕቲ ትሕቲ ቅርፂ ተዛዚሙ ሕጂ ናብ ምፍራይ ንምስጋር ድማ ኣብ ዝተባብዕ ብርኪ ድማ ይርከብ እቲ ሸውዓይ ድማ ዳግመ ህንፀት ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ትሕቲ ቅርፂ ከተማታትን ኣብዚ 2 ሰሙን እዚ ምስ መንግስቲ ግብፂ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዓወታት እዩ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘካየደ ናይ ግብፂ ዑደት ንምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓለማዊ መለኪዑ ዝሓለወን ንኣሽሓት ነፈርቲ ዘእንግድን ንምግባር ግብፃውያን መሃንዲሳትን ኩባንያታት ነፍቲ ስራሕ ክሳተፉ ድማ ተስማዕሚዖም ኣለው ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ሓደሽቲ ከተማታት ንምህናፅ ዘመናዊ ኣባይትን ሰፋሕቲ ስፓልትታትን ንምፅራግ ዓበይቲ ናይ ህንፀት ስራሕቲ ድማ ክጅምሩ እዮም እዚ ድማ ንገጽታ ሃገር ዝቕይርን ቱሪዝም ዘናቕሕን ዓብዪ ስራሕ እዩ እቲ ሻልሻይ ድማ ተረድ መልስን ተዛባትን ተሓለብቲ ኣላውነትን ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ሰበት ስልጣን ብልፅግናን ጌታቸው ረዳን ብዛዕባ ናይ ባሕሪ በርን እናተባህለ ዝቐርብ ዘሎ መውትኹታኹን ብድዕን መንግስቲ ኤርትራ ብቓላት ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ፅንዕ መልሲ ድማ ሂብዎ ኣሎ ኤርትራ ልዕላውነት ንምድፋር ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ብትሪ ከም ትምክቶን ታሪክ ኤርትራ ድማ ንዝመፅእ ወራር ዝምሕር ከም ዘይኮነ ድማ ንዓለም ዘኻኺራላ ንዓሰብ ክንወስድና ዝብል ሕልሚ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ሓድነቶም ዘተረረን ንፀላእቶም ድማ ዝሕፍርን መልሲ ኮይነሎ እቲ ሓምሻይ ድማ ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራን ፅንዓትን ሰዋን ሰራዊት ኤርትራን መናእሰይ ሰዋን ሎሚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዓቕሚ ሰምን ዘመናዊ መሳርሕን ታንክታትን ሚሳኤላትን ይዓብዩ ከም ዘለው ድማ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊቱ ዘመናዊ ፅዋራት ብምዕጣቕን ስልጣነታቱ ብምሕያልን ንዝመፅእ ዝኾነ ፀቕጥታትን ንምምካት ድማ ዘለዎ ድልውነት ድማ ርኢዩ እዩ ሳዋ ሓንቲ ካብቲ ንኤርትራ ሓያል ዝገብራ ዕፁድ ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ሰሙን ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ኤርትራ ንዝኾነ ናይ ግዳም ትንኮባ ብዘይንሕስያ ክትምክድልውቲ ምዃና ድማ ተረጋጊጹ ኣሎ እቲ ረብዓይ ድማ ኤርትራ ማእኸል ተገዳስነት ሓያላት ሃገራት ኤርትራ ንዓመታት ፀንሐ ናይ ምዕራውያን ፀቕጥን ዕፅዋን ተፃዊራ ብምብፅዓ ሕጂ ድማ ሓያላት ሃገራት ከም ሩስያ ቻይና ትሩክን ሕጂ ድማ ኣሜሪካን ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ገዳስነት ክግንዘባ ድማ ጀሚረን ኣለዋ ኤርትራ ናብ ሓደ ሓይሊ ጥራይ ዝወገነት ዘይኮነስ ሃገራዊ ጥቕማ ብዘኽብር መንገዲ ምስ ኩለን ሃገራት ንምስራሕ ዘርእየቶ ድልውነት ንኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተደላይት ሃገር ገይርዋ ይርከበሎ እቲ ሳልሳይ ድማ ግብፂ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ስሉስ ኩርናዕ ኣብ ዘዋሪ ሕዚ ዝወፁ ዘለው ፀብፃባት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለወን ዝምድና ናብ ወታደራዊ ቁጠባን ምትሕጋዝን ይዓቢ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ ማዓስከር ንምህናፅ ሕቶ ከም ዘቕረበን ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድና ንምጅማር ዓበይቲ ስራሕቲ ይስርሑ ከም ዘለው ድማ ይንገር ኣሎ እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ጂኦፖለቲካ ክስካብ ክንደይ ወሳኒት ከም ዝኾነት ድማ ዘርኢ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ነጥቢ መቆይሮ ዝተባህለ ናይ ነዳድን ጋዝን ዓብዪ ብስራት እዚ ንኤርትራ ብቁጠባ ናብ ሰማይ ከውፅኣ ዝኽእል ዓብዪ ብስራት እዩ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ግብፂ ዝተኸተመ ስምምዕ ዓበይቲ ኩባንያታት ግብፅን ኣሜሪካን ኣብ ኤርትራ ነዳድን ንምውፃእ ብቑዕ ቅድመ ኩነት ድማ ድልውነት ገይረን ኣለዋ ኤርትራ ብሃብቲ ነዳድን ጋዝን ኣዝያ ዝበለፀት ምዃና እናተፈለጠ ከም እስራኤልን ኢማራትን ዝበለ ሃገራት ግን ኤርትራ ነዳድን ተውፅያ ንዓና ክትዕብለና እያ ዝብል ከዕንቅፋ ድማ ፀኒሐን እየን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ፀቕጢ ብምስጋር ምስ ሓያላት ኩባንያታት ብምስምዕማዕ ነዳድን ምውፃእ ድማ ቀጥታዊ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ንኤርትራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግር ቁጠባዊ ነጥቢ መቐይሮ ድማ እዩ እቲ ቀዳማይ ድማ ኤርትራ ሲንጋፖር ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዃን ትገብሮ ዘላ መወዳእታ ስጉምቲ እዩ እዚ ኩሉ ልምዓታት ዕደና ነዳዲ ውድባትን ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ሓደ ራእይ ጥራይ እዩ ዘለዎ ንኤርትራ ሲንጋፖር ቀርኒ ኣፍሪካ ንምግባር ኤርትራ ብዘለዋ ፅሬትን ስርዓተ ስትራቴጂካዊ ወደባትን ዓሰብን ባፅዕን እትክህነፅ ተሓሲቡ ዘሎ ሳልሳይ ወደብን ኣብ መፃኢ ዓመታት ማእኸል ንግዲ ዓለም ድማ ክትኸውን እያ እቲ ኣብ መሰረት ዝርከብ ህንፀት ተዛዚሙ ሕጂ ኤርትራውያን ፈረፃሞም ዝሓፍሱልን ኤርትራ ድማ ካብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ብልፅግቲ ኮይና ትረአየሉ እዋን እዩ እዚ ናይ ዘዋርሕ ዘረጋግፆ ሓደ እንተሃለወ ኤርትራ ካብቲ ዝነበረቶ ፀገም ወፂኣ ናብ ዘይተገደበ ብልፅግና ትስጉም ምህላዋ እዩ እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ተሓጓስን ሓበንን ዝፈጥር ዜና እዩ ናይ ልምዓት መደብ ዘመስል ነይረ ፈትሕም ትኾን ኢለ ተስፋ ይገብር ባይ